Okay, magunsa si Didat Mag-read. mag-read. Okay, read. R U B B D U C K. Big rubber ducky. Oh, very good. Good job, Diding. Nag-ingon dahil siya, big rubber ducky. Ipa-press ang video. Ipa-press kay. Ano siya? Unsa pa man lain nimo? Unsa imong gi-grocery? Unsa na? Unsa na imong gi-grocery? Ang rubber ducky lang imong gi-grocery? Yes. Unsa pa jud? Unsa pa naanin mo diha lain sa imo ang cart? Unsa nang naa sa imong cart? Ang apple. Ang favorite. Cucumber. Unsa man na? Unsa man na? Unsa man ni? Kayo apple. Dayon ang usa. Ayaw gigawas. Dapat isulod siya sa cellophane. Ano sa? Isulod jud, isulod. Sa apple, ano sa pajud? Sa padre na help? You need help? You need help? Unsa pajud ning ni kani? Unsa man hindi ay? Wait. Kayo. Tamis kaayo imong gikaon? Yes. Ano din gikaon? Ating ikos. Asa si Mami nag-work? Sa hospital sa work ni Mami. Sa dito sa hospital sa mga Buang. Kasi nagtudlo nimo ana. Si Daddy yun. Unsa ingon ni Daddy Lo? Mami Unsa daw? Unsa daw gitudlo ni Daddy Lo? Didit. Sige na. Unsa gitudlo ni Daddy Lo? Asa daw si Mami nag-work? Again, Sa Mami. nabugat na nayaw ana kay maguba. Ay madaot ti mga apo. Malata. Okay, bye-bye. Bye-bye audience. Ingon, bye-bye audience. There is Bye a, audience. right here ang audience. Bye audience.